hai tongo aba hai kai kubang man nata busngo phemani tangni mising bazat sinam bakbai pai telang thango chini bubagrana kebo phano pai manga abo tinan non buskangno ok sawan kok kasaroi an kok no aran muthaka jotna hambai bubagra tipramata pukong bara kata tiprolen akti manthong kata tiprolen akti manthong kata tiprolen akti manthong ambai pungka Kaya hambai si borong lanjutno ini singa mangkumani tok seknalan bagai anghan hal kisa koinang musumpiro ani yang yaksini joto tanero please para joto yang bersama tanani bagai begini dua orang kubu berkawan hamzakan baru tabung tanani ibu buang rumah hamzakan tabung tanani yang bahaya ani yang ada tanero bahaya je buang rumah hamzakan tabung tanani yang go kami buang rumah faisa pakai sini lupa tahu kasih joto joto sempal kau tadi angkone mau joto yang tanani bagai hari sensi buang apa yang seperti joto yang tengeri angkonya mau semua yang tengeri bangun ini buka kerana ayam setiap keham ke naik naik hari si buang apa yang sesukan tingkau kena lagi naik angk ciri rupa sabi tapi angkonya ini XM ini barang minang pecahan tas sudah mau beri jalan lagi angkonya yang kia betul yang boleh yang jaga tolong banyak jodoh bisa Kenyang dengan kini khatam kau, aku tak buku jebani ini bukan ini kau kembali yang ketemu ini kage, tai tini opang ini kau menang show putih, tai nanjak kage sini TTAD sini kau menang tim, tai nanjak kage sini ang jokom kuliah MDC dok, tai job to kesan ini hijau show, tai berikan motani ini presidennya. Tai Sipra Calai Sini YTF ni Boni leadership Tai orang jonto phene ane khajani takukai bukhungsang Ang tinora bisi ko gabang sanamo sengya Tan himba sin jotone naharai tango sini buba grana Bufro phai kok sapanya he Mian sini sin bini logi khachilai buri leman sin pangaya Takuna bukhoro Tiriya o jagawa অবিশ্বাস মঞ্জ সিংকে কেন নাগি ও কেন নিও যে স্কুল মাঠে যে সেন কুথলে মানে আবার কারণ কাইছানো ববনগা সেন থানসানি প্রমাণ তিনি ফোনবায়ু তামনি বাগি থানসা সিনি গ্রেটার ত্রিপালেনি বাগি সিনি অগ্রেটার ত্রিপালেনি বাগি গোবাং মা বড় কেবল কেবল সামো অম সংবিধান করে অম মানি মানিয়া it is impossible. Takura bukura, ang sanamu semua impossible नहीं कोनो word नहीं. Dictionary तो नहीं मानो impossible नहीं, किंतु कार्य तो आबन नहीं. ang किसे sanamu semua, sen jokan, sen TSF, 1968 সাল থেকে যখন sen সাজানো আপন থেকে sen এডিসি এলাকা সিক্স সিজন বাগে দাবি খালিও সিনে যারা টিফিনের বাগে দাবি খালিও রোমান হরবাই কক সিং দাবি খালিও তাই চারটে দাবিতে নেই সে আপনার আন্দোলন খালিও তখন বলো সেন যখন ও টিএসএফ টিউজিএস ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী 8 দল যখন সেন আন্দোলন খাইও সেই আন্দোলনের ফল সম্মান থেকে বুফরো সেই 1984 সাল সিক্স সিরিজ সম্মান থেকে তখন বুফরো নার মুক্তি মানো যে বামফ্রন্ট আমরা যারা
1980 সনের দাঙ্গা সিঙ্গাপুর পরিচন্ন আমার জীবনকে আম মহানা আকে সকাজা সিনে কলেজ পরীক্ষা চলিতন তা ফলসনার মৈত্রী আগরতলা তুই ভিটে তাগুলো বুকুলো হম থেকে সুনবসুন সাধকা আর শিখ সিরিয়াল মানিয়া নাই অসম্ভব মেয়েরাও আগ্রহ তিনি বিয়ান থাকা যদি বঙ্গি বংশধর করবে তিনি নব ইতিহাস যে শিখ সিরিয়াল মুসলমানও সিনে আন্দোলন কর্মীর পরিপ্রেক্ষিতে আন তিনি সামনে শুরু শুনি তিনি বুকুমারা সিরিয়া সেন তিনি বাড়িকে সিনে আইন ছিয়ানি বাগে সংবিধান ছিয়ানি বাগে সেন পদ্রে পদ বদল নয় ঠকন রোজা তিনি অজর ভাই নাই আন বেলা খেলে যেন বন্য মনে না খায় তাহলে ইমাম তিনি সময়ে আমার দাবি জড় সম্পর্কে তাবো শিখ সিরিয়া আর্টিকেল 244 নিছিনিয়া তাবো সংনায়ক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ni পার্ট 1 ni A B C D ni bisimo J B C D abisimo sen জানি না ও ভেটাতে পারেন তখন তাই বুঝলাম ও ভেটাতে পারেনি মানে চিনি কুমাররা যেভাবে আন্দোলন হবে কে বড় সং ফলক হই যায় সব দিনে মজার সময় আম খাইও তখন তাই বুঝলাম মারা তুমি না ইতিহাস কি ছাপরি না কেন সাই মানায় আই ইতিহাস তাবু কথাই সে রিপিটিং তুমি সেই অজ্ঞাতাটি পারেনি বাগে অজ্ঞাতাটি পারেনি বাগে চিনি বুবাগরা যেভাবে শুনবাই চিনি বাগি বস আশির দরারি তথা চিনি বাগি বসে কষ্ট খাই চমনি বাগে বস তাবু ঘরে নাই সাতু হুদিয়া মাটি হুদিয়া সোনামা গিরি তথা আম খাখাই তিনি তখন তাই বুকুকসম মার পাহাড়ে শুনবাই অথান জানি মারিব না যন্ত্রণের সাথে বের হয়ে তাই আছে কপ খোলা করিয়া তিনি বুবাগরা তাপুন ভাষা বানিয়ে আনখা খইয়া বুবাগরানি খুবতে সংখ্যক খাওয়াই তিনি অনেক কাছান কাছান সংখ্যা বলে থানায় তাই আমাসে কখনো লড় গুলিয়া আমাসে সবাই না চিনি বুবাগরানি আয়োগ গঠন তাই চিনিতে মঠনি আয়োগ গঠন নেই তাই বৈরানি বদল দায় ইউটনি বদল বঙ্গ আয়োগ গঠন হয়ে আনা কিসা সামানা অরণ্য থাকা যতগুলো কর্মকা হামাই তিনি বরং কারণ এই নামগুমানি কক্ষাই লাঙ্গনি বাদু তিনি দুবাগরা ফেসবুক পাইয়া আমার ভাই আনকো নাই তারা অন্তর্গত হইল যত বেশি মথানি নিবাগে তারা বেশি মথানি যত বেশি মথানি নিবাগে তিনি দুবাগরা ফেসবুক পাইয়া তিনি যত দুবাগরা নাম সমিত মত বিজল করা বন্ধ করে নাই কেবল ইয়াং থাকি হই কেবল বাজার তমের যত ইয়াং থাকি নিবাগে আনকো নাই তিনি বিরাজা তিনি মহারাজা দিলেন তিনি স্টেচুয়ে বাবু আরো ইভেন্ট খাইতেম আরো বরিবান কাটিং খাইতেম আবার কই বসো পাইনাই এই 5 মিনিট বসিনা আবার ভাই আম কোন নিয়ে মজা করছি খাবেন তখন তো খুব সামনে আমি এই স্টেজ গুলো তো নাই এই তখন খুলাই ওর না আম কোন যত না মানে ফেলে নিবে ওর কেন দিক নিয়ে দিবে ওর যদি দোয়া ভালো খুবই খুবই না হন্দারি বলতে ওর কেন তোমরা yang yak semua teman, orang begini, begini mau buat mulut begini hanya bingkai,
थी गोरा सिंह तो नहीं नाम खाते ini selesainya nih bukan orang bisa kerja pada senjata disiplin kayak sini bukan orang selam coba ini tapi ini kan ini bukan orang prinsip kan untuk bisa kau kalian angkanya ada sini rokok selain jadi tidak edisi apa nih orang dengan honorable MDC macam 4 bulan dari mengambil kok sama di begini. Angkanya juga yang orang yang berada di kamera, orang kisah please, ayo tunggu. Saya tahu perhatian bahino. Satu nama, topol baik hajar diri, kekaham hamdan ya peran. Ini yang nama hatiwa, kansa. Mothawai Mukutham Panna Kake awareness program programme Pramnan Sabapati Amni Diploma Pai Bhai Mena Bhagya Diploma Thani Honorable President Pramnan Sini edisi hapang ni, sini dipromotan ni, Honorable Sian, Bangku Chandra Janatia, Pero Bahayana Bhaiman Bhagya, MDC, Ramanan Rabindra Diploma, MDC, Uma Shankar Diploma, MDC, diploma hake mana phera hake electric diploma mana barangnya hamba tai obo hakina sina X EM lo MDC lo panchile chapjuran juran tai diploma thane chamber jot lidana Presiden Honorable Singh Kona Janatia Panti Logishan Tayo Bahakina YPF Central Committee Dr. Leadership Panti Logishan Tayo Dr. Kumara Bhaiyai Sobani Takutay Bhuchuma Kakaham Hamza Munya Pare Pinyan Kisan Kok Sanay Karan Tini Jora Jot Tani Limited Kinaja পরিবারে তখন তাই ভুগছন সংসপ্তম সাইমানো তাবুতে যুগ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া যুগ সংবর্ণ পুঁজিবানি বাগাই সমতানি সুবিধা খাই রেখা অবর বিষয় তিনেছি সাইমানো আগে যে সময় চীনে ইলেকট্রনিক মিডিয়া অবহাই করিনি যুগ হয়েছেন বহু কিছু ঝগড়া সময় নাগাই থাকো বেশি নাগাই থাকো তাবুনি যুগ হকাই সালচান বিষয় হয়েছেন যত কিছু কভারেজ পাইনি বহাই জনগণ হচ্ছে যিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর ভরত শর্মা লাস্ট ফাইট থেকে সামারে আপনি মূল কারণ তন সেন বড় ক্লিয়ার খিল মেনে নাঙ্গু লাস্ট ফাইট থেকে কবামা বরং থেকে প্রশ্ন 2023 পাকিস্তান की प्रमुख पार्टी खेलिया था और 2023 में खेल गए चीनी पिपलासार पार्टी खेलिया था अब बम है लास्ट फाइट जबान में बोलते थे प्रश्न जगह दत्ते भुक्सा फिर आवाज तक देव को चुनसे मबली शिना नहीं बहादुर बसर रमाई राजनीतिक खाई भाई बने बहादुर बसरा मुंग सागर चंद खाई मलिया 어머니 마늘에 따고 빨고 굽전 전제 라스 파이트 말랭가이 너
Kora Kolomba Ramoy, Bahadur Bosaramoy, Chiri Boronok, Gubang Manos, Putipat Pajanai, Toke Razak Mane, Omani Baganar Sang Sarai, Sang Tai Toke Razakya, Sang On Last Fight Mane, Sang Dati Dati Klai, Barga Nagin Tuinai, Barga Nagin Tangai, Barga Nagin Tangai, Timalan Sanai, Obasa Chini Nahaku, Obasa Chini Wan Chumut Tahukka Tuhcho, Bari Bagai, Tahukka Tuhson, Sang Judai, Sang Judai Mahaikan Lontan Rasnati Klai Tonhake, Lontan Jun Rasnati Klai Tonhake, Chini Borom dengan Bubagra Bhansha Pakina, Aman Ibagan Chel Sulagan Langai, Sulagan Naman Borom Sang Mokta Texture Panai. Pemilihan Komisi 1 Bawaslu semua sini tidak mana Wisata Gaji
sing songs and sing it. Joto panggi apa kau tu? Angkanya si nanti semasa ni kita ni si sama ni semua ni. Ini awal lagi semua pemain tu kerja. Sini YTM di presiden. Bini baru joto panggi apa kau tu? Sini YTM di presiden sama ni orang bilang apa ni? YTV presiden di satu panggilan kayu. Awal kali semua pemain kerja, sini MLA sah bisa kerja, bang di satu panggilan ini bagai. Awal bayang pemain sini MBC, honorable MBC saya bang ini di satu bench ini bagai bang bayang kayu. Angkanya sini takut sitian mau film ni bagai, kita drama yang ni. Yang itu bagai bisa kesulitan. Sini joto kerja yang takut pukul sama, hari sini selasa sini ke asyik lah ini joto na asyik di, joto na asyik bagai yang kayu, joto na asyik bagai kayu, joto na asyik bagai, bukan bukan itu kerja yang kita kerja, hari joto na asyik di sini berhenti semua ini, joto na semua bagai maintain kerja ni bagai. Yang situ mesti juga takut semua. Kisah yang ini juga bukan hanya kisah spesifik, bukan ini lama di kisah. Sini lama, sini kisah yang lama juga kisah kali. Sini bukan hanya destinasi bising kok senai, mau juga acuh beri sekali. Adi juga sintai sehan hai kok mana di puanai. Angkoni sini biskango kok sana bagai sini honorable MDC sar umasan korno di nangguman kok sana bagai sar umasan kor ni kok kesana bagaimana koizo joto na sahasa sering kelas lainnya, joto na asyik bagi, sini bisi membuat rafai sepatnya. Ini pagi yang cepat, hanya keberangkatan ke District Presiden Barang Menang Undur Dapur Menang, Pakaham Pecapan Cimaya Barok, mantap kita cukup bergerak orang-orang orang politik sudah bermak benar anugerah yang berok coba isi banyak berok lepas mengakar sini edisi apa ni siang deputi siang telepon grup sini dipromosi presiden orang-orang pikiran kor TGN College YTM ni presiden MDC orang-orang Women Development Telepon Group PWFD Presiden ini orang-orang Cindukono Somatia Telepon Group Telepon Kangok Ciri Cimajala District ni Joto Ipra Mothane Adon YTM ni Adon PWFD ni Adon Joto Junar Te Sab Junar Chairman Telepon Kangok Asukzak Wasatul Kupramowo Washibajala District ni Joto Khazani Takut Telepon Mafani Soman Ani Satsalai Jontolono Mulia Ani Khulmane Te Chobani Chibaya Hore Ini 10 तारीख अप्रैल 2022 Morgo Biskongo Bar Fathang Baca Thangka Ani College
दिनैनि हाय सानो थांनाय बिसिनि कप्न मुक्त मानखा हंके साख्रि कारि भयो आमनि जुमाने थांनाय बिसिनि 10 तारिख एप्रिल फुंनि 6টার সময় आं যখন हरनि कैंडिडेट हिसाबै काउंटिंग विशालगढ़ थांमालगिनो आंनि मालखौ बे आंनि लोगो दंनायनो हामला खालायनाय एटाक खालायखा बे आंनाव बिथांनि दायित्वखा बेयावबा सिनि बुबागारानि आशीर्बाद बे युवाना पुलिस आंदोलन गलागातिनि आंनाव बुट दी रहनाय वननि आशीर्बाद बाय दिनै माननि बुस्थांगो एमडीसी इंजिनियार आं नरक नकक कुसानि मानन आंनि खाका हान्ते जमानि चिबाय हरो बे नरक आशीर्बाद जमानि बागै नरक खौमानि हरो गामिनि ताखुबनाय बुकुबसं जोंबो सिनायनि नांनाय सिनाव थांजानो समाजारि बादिनाय सिनि त्रिपुरा सारांनो थांजां मानि लुगैनाय अनेक पलिटिकल पार्टिनो जोंनो जुदा जुदा कमिउनिटि हेस खालायनाय नोंखौल नों देबरमा नों जमादिया नों दिनो हैनाय जोंनो सबायनि साइटखौ दङ नेशनल पार्टी होनो बिनि आन्चलिक पार्टी होनो जोंनो सबायनि दङ बाबा गामिनि ताखुबनाय बुकुबसं जों मुसलमान नारकनाय जों देबरमा जमादिया कल इयां हुnya कारिनाय बुबागारा सिनि बुस्थांगो तामसा तामोहेन आमोनोफे जों मुत नारगिनाय बुस्थांनि लामाय हिंनाय बुस्थांनि सभा माखानाय बुबागारानि इमान मुक्तांनि खांके सिनि जत्त त्रिपुरासानि इमाननो मुक्तांनाय अमाकाशा मुतु नारगि गामिनि ताखुबनाय बुकुबसं आं सानानि मुजंगो थांनाय 20 तारिखो सिनि तामुक शासक दल बीजेपी आरपीएफटी सरकार विशेष खालाय बीजेपी कायसा दलजों कुफाम जिसिबि मोजां बायदां थांगा रबिन्द्र चट्ट'बर्षिनि भवन बुस्थांगो मरगाबो जतन साननो आं बांलाबाय दिसा साननो मुजंगो गत 20 मार्च बीजेपी পাহাড় কাটটা সমতল করব বলে পুরান জিসিবি একটা রবিন্দ্র চট্টবর্ষিনী ভবনে কিনে নিয়েছে আপনারা যদি মনে করেন এই পুরান জিসিবি কিনা পাহাড় কাটটা সমতল করতে পারবেন তাহলে আপনারা মূর্খের রাজ্যে বাস করছেন সেই পুরানো জিসিবি দিয়ে আর পাহাড় কাটটা সমতল করা যাবে না ত্রিপুরা থেকে কেউ বাঁধতে পারবে না 2023 অব্দে আমি এই বিশালগঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছে এবং বলবো আমরা দেখিয়ে দেব জনপুর নয় 2023 ত্রিপুরা নয় ত্রিপুরা কোনো মুখ্যমন্ত্রী করে নাই যে বলবে ত্রিপুরা নয় আমনি মুখ্যমন্ত্রী নয় মহামন্ত্রী বলবে অমসিনী ফান অমসিনী ফঞ্চা ফেরাবার খাবানি তাহলে বুঝুন जों 2023 জোড়া লাখ বাই লাখ মিলিয়ে খাত হামজাকে লাপরি বাচ্চাকে বুবাগারানি কক্ষনা উন্নয় মুলা সম্পন্ন জল উন্নয় এই ওরপ্ন জল উন্নয় খাতুন জল উন্নয় ধন জাকারি নাই তা থাকলে চিনে জল ফলো বুবাগারানি লক্ষান্ন হেরে নাই বুবাগারানি খরং খোলা উন্নয় খাঞ্চা মাতা নয় হাকিসেন চিনিওয়ান মুখ্য নয় মনোরগ আন্তেক পদের মুচুঙ্গিয়া আঙমন সারার মুচুঙ্গ এই আশা নারগো বড় বুবাগারানি কগ্ন প্রতিনিধি নেয় বুবাগারানি ইমান্য মুখ্যান ফলন বেদিনের যত্ন যত্ন নদী জীবনে হয়ে আন থাকলে নদী নেবে আনতে বারা পৌঁছালিয়া আমি সেগুলো তুমি খুব আহামকে হামছিল তোমার বড় কখনো লাগে जों যতন থাকলে না ও মাতনি কেবল আমার ভাবি যে কেন তার ত্রিপুরা লেন হামজাজ্ঞা যে ত্রিপুরা লেন হামজাজ্ঞা যে বুবাগারানি কগ্ন খানা মুচুঙ্গা বড় সিংসা ও মাতনি লখনায় মতো লাগে বড় মুখান হিন্দা হিসিমিতা ফেলে এই ঘটনা আরো কমিয়ে কাহিনী করে যত থানানি নিয়ে আর পথের নাম করবো দেখা ত্রিপুরা মোথায় হয়েছে বুবাগারানি হয়েছে যত না হামবাই হিন্দুটা Ini hambang sini local MDC sar masam ko dewa mo ni na kumani ko sa kamani tari ni sin abok sini bisungo ta kinsa ko khawalayen sini leader sar ko dewa bini ko ngalun ko
Punyano, ini kasuksa bubugra, orang hambayo, hai presiden, dah bijina hambayo, hai CM, puno Sandro Jomatiana hambayo, hai joto neta leader IM atau orang joto na hambayo, ang kok bisi bangladesh, kami batura, kotanda, angkayang TV, mono, tinggal musuh, tanah musuh. Greta Tipranen এবং তামনি বাগি মাসান তামনি বাগি তিনি সানা নাংখা আবো সিবাই জলা এবং ও বিশাল মঞ্জ তংনায় অংসানি ন অরনি বড়নি আনকাইসা কুইসন খাইনো মুসুং অর ডিএম অফিস এসপি ও বিশাল মঞ্জ বনো অব সাবনি কন্ট্রোল অবকে চিনি মহারাজা এক প্রদুত কিশোর মানিক দেবরমানি কন্ট্রোল না চিনি পূর্ণচন্দ্র এমনি কন্ট্রোল সামনে কন্ট্রোল अब विप्लव बाबुनि कन्ट्रोल आ विप्लव बाबुनि कन्ट्रोलनि यानि सेंग्रा बागिनो टिप्रालेन एवं ग्रेटा टिप्रालेन अब चिन बरं बुजक मालिया तो दागान अमाहाय अमु टिबिया एवं जे ग्रेटा टिप्रालेन नाखाय जों चिफ मिनिस्टार अंगै तिनि त्रिपुरानि हुकुम बारा त्रिपुरा सरंनि रांसांनि वाति वारि माननाय आया कैtai वारि मैया तामनि माले पथारदागै दङो पथारदांनि बिचार करै सातक दङो बिचार करै 70 बছর सातक जाखा दाइ बोसोर सातक दांनाय आंहाबो आं बिसि खक सागला ताइ किसा थाना मुथुमानिखाय आहाय आगिखाय अम्मा नोंबा गु बेक बांलादेशि बेक गु बेक हमला तां खेदा तांबा नोंबा आ बांलादेशि थानाय नतन सुइ कुबागि दंगासना मा हो आमा नितामै ताखा खबागि दंगा ताखा नों इउनिटि केटा इउनिटि नों नादायासिनि निनि बाबा दुबो सबि देखायो दुबो सबि देखायनानि उद्देश्यखाय केटा इउनिटि बायजों ताइ सुग्लिया जों कमर बायजानै सिक्सजों सानखा आबनि उनाव ताबो टिप्रालेन सानखा नोंबो टिप्रालेन सानदिनि दंलै मासेनो जेनेबासो थांसाय दंजो तो बांलादेशी न देखलाय रहबाखाय आं चिफ मिनिस्टार नाय बको निनि एमा बियान थाका मानो दावखाय गिराता इउनिटि बा दिनि आथारमुरा बलमुरा वारि थांना बागै थाइबायदे होनो नाय दंसिब्ला नोंबा आगि सिबेको गोदारि तमाहाय आइ रेफुजि चले आव त्रिपुराते बसबास खालामनो हायजो थाइबाय सिटि दंलै बांलादेशनि थाइबायदि जोंनि हरनि बस्ताबो चिफ मिनिस्टार जाय दंफैया आंबो बाबायनो याक मिलिखा जायखाय उनसुखाता नोंदाबो बा दिनै टिप्रालेन ग्रेटा टिप्रालेन माननानि महाराजानि जे इमान न गासुना बागै गथांगौ आबनि बागै नतन सजाग तांनि आमा नोंहाय ताङो दे मा फायदि जाङो फायदे असो साइनो दिनै ग्रेटा टिप्रालेन एवं टिप्रा मथा बुगरा आयुब्लक थुनै आनि अरं मुथाका चिनि चबा आयुब्लक थुन तदना हामबाय Elena Hambai, si Saro Burno, ada yang kasih teks aku kenalane. Ini bersama sana sini, ex-MLA Sir, lagi soal Dewan Manawar Biniko bersama bayi angku. Sibangzila district ni headquarter Bisamganjani SS school ni playground to Tibla Motabai Mo Songkajan Mukothong Pandawo Asutrak Pandini Suwan Nokthang और
বড় ফাইন মঞ্চের থেকে শ্রী যত্তনী হোক শ্রী বীরকে ডাক্তার শ্রী বুবুকা ভ্রমরাং কবি বিকল কিশোর দেববর্মা আমার ইয়াগুলা সিনিয়র মঞ্চকা শ্রী পাঙ্গাম চাংরেনাই শ্রী পার্টি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার অঙ্কল সিএম ডেপুটি সিএম তাই এমডিসি এক্স এমডিসি তাই কুবি নজমানক তাই ওর মঞ্চার ফাইনের যত মা অঞ্চলী আনি মা ফকরা তখন তাই মুখুর সঙ্গ ও যাওয়া কথা যা ফাইনাল বিশ্রাম সাইকেল নাই খাজানি তখনক শান্তি যিনি তাই এসে কটাল খেয়ে সময় মা তাঙায় সেই সময় ইনকা রোহানি ছিলেন 12টি হারাম 19টা জনজাতি গোষ্ঠী সেই শ্রী বুবুকারে সংখ্যা তুমি নাই সংচবা মা খাই নাই ও পগ্ন শ্রী সময় মা তাঙায় সন্তানাই ও পগ্ন শ্রী সময় তাঙায় লোক ফাইবারও মোহাম্মদ তাই বাজিলিয়া যদি সিংহাসি আঙ্কাঙ্গে বহুকারী সাহিত্যমূল যদি পুঁজি আঙ্কাঙ্গে মেরি খরঙ্ক তিনি কপ্ন যদি সিংহ চোরাব শৃঙ্খলায় আঙ্কাঙ্গে সিনি ফিউচার বেলায় কেন ডাক সিনি ফিউচার বেলায় কেন মনাক মরিবাগী সিং তিনি যত ওয়ারিয়ার সিং সময় তাঙ্গি নাই সিং সমস্ত সিনি আমচয়া থাঙ্গি নাই সিং কপ্ন সিনি খাজে নেতা ঘুরক তাই বেশি দিন লিখলিয়া भूमोग्रह परिष्कार कर सका 1 लास्ट फाइट हारेगा तो हारेगा जीतेगा तो जीतेगा 1 लास्ट फाइट श्री बारू के हरामी बागी নাই আমার বাকি সেই চোরা মাত্র 10 মান্থস এই 10 মান্থস যত সিংহগিরি নকলি পরিবার হিসাবে ভূমোগ্রহ कर सका 1 ফ্যামিলি 1 last fighting market for our existence. Greater Tibetan, Shepherd State Hope. বন্ধুগণ যারা কর্মরত ভাষাভাষী সারা যারা কর্মরত ভাষাভাষীদের প্রতি আমার বিনীত আবেদন আপনারা ভুল বুঝবেন না আমাদের ঐতিহ্যবাহী আমাদের পরম প্রিয় আমাদের সুনামধন্য আমাদের মহামান্য মহারাজা প্রবীর কিশোর দেববর্মার বিজন ওনার দৃষ্টিকোণ পরিষ্কার এই রাজ্যের মানুষকে অসুবিধা রক্ষার জন্য সংগ্রাম ভারত বিরোধী নয় আজকে রাজ্যে যারা শাসক দল সনের রাজনৈতিক দল মহারাজার বিরুদ্ধে বিশুৎকার করছেন তীব্র প্রতিবাদ করছেন সমালোচনা করছেন বন্ধুরা আপনারা ভুল বুঝবেন না মহারাজা এই রাজ্যের একতার প্রতীক মহারাজ এই রাজ্যের মানুষের শান্তি বাতাবরণ তৈরি করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে অনুরোধ করছে সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম শান্তি এবং এই রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেই দাবি হচ্ছে পৃথক রাজ্য সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোনো বাঙালি বিরোধী নয় কোনো হিন্দু বিরোধী নয় কোন ধর্ম গোষ্ঠী বিরোধী নয় মুসলমান বিরোধী নয় আমাদের এই ছোট রাজ্য যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয় ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়ে কারণ ক্ষতি হবে না বাঙালিদের ক্ষতি হবে না মুসলমানদের ক্ষতি হবে না কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষতি হবে না তাই বন্ধুগণ চলে আসুন এই রাজ্যের 4 বছর হতে চলেছে 4 বছর পেরিয়ে গেছে এই রাজ্যে বিজেপি এবং আরপিপি সরকার আসার আগে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি একটাই পূরণ করতে পারেনি তাই বন্ধুগণ শান্তি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই রাজ্যের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে আগামী দিন সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মহারাজার পথকে আমরা অনুসরণ করতে হবে চলুন বন্ধুগণ আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন আমাদের রাজ্যকে আরেকটা নতুন রাজ্য সৃষ্টি করার জন্য এগিয়ে আসুন বন্ধুগণ আমি আর বিষয়ে আমার বক্তব্য আমার কথা বিরত করব না আরো অনেক আমাদের বক্তা রয়েছেন শেষ কথা আমি অনুরোধ করবো
আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমাদের মহারাজা আমাদের ঐক্যের প্রতীক, সেই ঐক্যের প্রতীকে আমরা আরো সুদৃঢ় করতে হবে, আরো শক্তিশালী করতে হবে। তাই বন্ধুগণ, এই কথায় এই আবেদন রেখে আমার কথা শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। যত নমস্কার শ্রীখনায় ত্রিপুরা মুথায় রক্ত আমায় Hambay sayo jeng tabu isisa o khaba yang konai chini borong nan ki takut hal tino isa kok sayo bayang konai ai जतन दिवर कहान आज यहाँ पे एक ऐतिहासिक समारोह, इस समारोह में आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग तजुर्बेकार साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ मेरे दाहिने साइड पे जो बैठे हुए सभी मेरे युवा साथियों को भी रेड स्टीफन की लड़ाई को आगे और पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए मैं आप सबकी ढाल बनकर आया हूं और आप मुझे अब सहयोग दीजिए। जिस तरह से मैं महाराष्ट्र को अपनी तन और मन देकर ग्रेटर स्टीफन की लड़ाई लड़ने के लिए किसी की परवाह ना करते हुए आज पिपरा मोका में शामिल हुआ हूं। इस जंग को, इस लड़ाई को आगे बढ़कर ले जाकर हमें ग्रेटर स्टीफन अचीव करने पर ये जो आज ऐतिहासिक जो समारोह है ये प्रमाण कर देती है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि हमारे आगे जीत है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा कि आप किसी और को सम्मान नहीं किया। मैं सबको सम्मान करता हूं और इस बड़ी सभा में मैं अपने दिल से खोल कर कहता हूं कि महाराज जिस तरह राम हनुमान की सीने में रहता है, सभी त्रिपुरा की जब सभी पिपरा जाति के दिल में महाराज भी बसता है। इन्हीं विश्वास के साथ हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथियों, समुद्र से उठने वाले उन लहरों से तुम न डरो, डरो तो उन कदमों से डरो जो हमारे खिलाफ उठने वाला है। इसलिए महाराज ने खड़ा हुआ है, जो हमारे खिलाफ उठने वाला जो कदम है उस कदम को रोकने के लिए, उस कदम को कुचलने के लिए जो हमारे विरोध आ रहा है। साथियों, हमें डरना नहीं बल्कि डट के लड़ना है इस लड़ाई को। ये जो लड़ाई है ये हमारे जीने और मरने का लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी साथियों को आज भी जो पिपरा मोका में शामिल नहीं हो रहा है, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, इस मन से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे पार्टी से ज्यादा हमारे लोगों की अस्तित्व रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे पहले वो कर्तव्य होता है, उसी कर्तव्य को निभाने के लिए आज मैं शामिल हुआ हूं और इस मंच की ओर से आप सभी को, इस माइक की आवाज की ओर से भी मैं आप सबको भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने धर्म को निभाने के लिए पिपरा मोका में और एकता के जो सिंबल में शामिल हो जाइए। यही मैसेज के साथ मैं अपनी बात को आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। पाइथागो जतो मैया परे तीन किसा कok sama nasin chicken Greta Stipalen ang kutal na jo gotong pa rin nahanmo o nahanmo ni Lorayo tinang yape baru manang bagay dagay kino hambay maru chini Maharashtra bini khako terbaya sa mandali o kok samu ini kok samdar nomor kata jatuh nama kumbakya buat gerai lokong Greta Stipalen dati naman pun amat. Bayang hambay si Saro santamu kone sini bersama konar bagay sini Honorable Deputy CEM Sar Oninesno Biriko Kesanani bagi ang menuju. Jotono Balai Hambay ini
বিশ্রামগঞ্জও টিপ্রামথা TWF YTF ni Muajibabai je pangga Anung Acukhan Onang Hambaya Paro Puluya Paro Chini Ubagrado Oromia Paro Chini Party President Sar Bijoy Rangkholna Monchowa Sujak Joto Chini Borong Nang Khulungo Hambaya Paro Chini Takukti Bukuksang Jara Tino Greater Tiprangenni Ragumo Jorosobo Phaine Logno Angko Kabang Saklak Kokom Sawino Monchoni Thangnai Tinioro Puja Jokhon Phaipuro Amsiko Borok Kabangma Nukha Ubagra Kaisa Lekti Thaijamani Haiche Afrek Nobo Bangra Balmang Balmang Kawo Kaini Naima Hamarengan Talgao Sakaini Kawu Dekitan Bagi Haiche Ubagra Nije Masaka कुछ हुआ हमने सड़क लिया कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है मां सगात वह सबान तालका गुड गाय दिखाऊं बोलते हलाय तुम फोकसन ini Greater Tipraland অমতাঙ্গি নাম তাকুলো উনি কত কোক সাউনি যদি থাং পাই গায় ওখাওনার কাইসাবানি কোক লাংলাক আং তিনি ফাইতে ফাইতে ওয়ানসুকি ফাইও ত্রিপুরা রাজ্য যত সড়ক সিনামানি ওয়ানসারক বঙ্গি পাড়া আমচাই নাইমাঙ্গ সড়ক সিনামকা আর ত্রিপুরা রাজ্য ফাতারনি বরফ ফাইকায় সড়ক কিনার কিনার ওয়ানজিমাং লুগো তিনি বাগে जों তিনি বিবাদ লাবাই গাড়ি ফাইফু সালাই ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসাদ বলেন দিনচন সড়ক সিনাম নাই আর সড়ক কিনারো চিন বরফ মান লুক নাই বরফ লুক না মিলিয়নও তিনি পুরুলিয়াও থাঙ্গাই কয়েকদিন আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে যিনি ফায়ার মেম্বার যখন আরো থাঙ্গাই বরফ খসানি থাঙ্গো ওয়ানজি ফায়ারম্যান থাঙ্গো টিপ্রা ফায়ারম্যান থাঙ্গো কিন্তু টিপ্রাসাদ ফায়ারম্যান আরনি ওয়ানসারো কলারো রম্বই ভুবানি চিন্নুখাই ইউটিউবো যদি বরফ খারি ফাইয়া গায় পঞ্চিমন ছেড়ো খাংলা খাবো আবনি বাগি চান গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নাম্বার চিনি পুলিশ নাম্বার কামান চাগি ফাইসিদি হিমান মুসুমিছে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড সানো আ গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নসেন মা বুঝিনাই তাগুলো তিনি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড শান্তে শান্তে বিদেশি হটাও বাংলাদেশি হটাও রুকক মুথুন্য ইউটিউবান বক্তৃতা রেখা তিনি ताबू कमेंट सिंह हमला करेगा मैं महाराजा को बोलना चाहता हूँ पिछले 2 महीना पहले कितने लोग हमारे खिलाफ हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ यूट्यूब में लिखता है वो लोग हमने 20 तारीख हमने मास 20 तारीख की परे আর ইউটিউবে কমেন্ট সিনিয়র সংখ্যা কমে খা আমি সাইমান কারণ আপনার যতন ওয়ানসানি ব্লক বিশিং থাঙা হাবুই বাইখা সিমালিয়া বড় কাবু বিবাগি তাগুলো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নসেসেন মা দরজা গায় পূর্ব থাঙ্গে উত্তর থাঙ্গে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড ছাড়া পুরো নামাকিরায় আন্তরিক মৃত্যু খাইনান মুসুল মহারাজ বাবু যে বড় লোক থাঙ্গাই এডিসি নির্বাচন টিপ্রামথানির বিরুদ্ধে ক্যান্ডিডেট তিনি লড়াই খাইগা মহারাজা অবরঙ্গ জাগা রেখা যে বড় লোক মহারাজার লাভা কাশুকা তিনি বড় লোক মহারাজ টিপ্রামথাও জাগা রেখা চান সানান মুসুল জিতেন্দ্র চৌধুরী লেবুতি ত্রিপুরা নেবার জমাতিয়া এনসিটা বর্মা
ফাইদে ওরা জয়েন খেলবে লব্ধ ফানা হামসাকে গ্রেটার ত্রিপুরালেন ত্রিপুরা মতো ফাইদে মহারাজা খাকুয়ার বড় মহারাজা মায়াবিনাং বড় মহারাজা পকেট কিছি ছিল নাই নাই দেখেছে রাং রিমাং রিমাং মহারাজা না পকেট কিছু নেই ভাঙ্গা হয়েছে খাকরি বড় কাহিকে রুমে যেমন তিনি সারা মুচুল হোক মেঘার ত্রিপ্রাণী চবল যারা ছিল কেবেন নাই তার বড় ছাই করবো ত্রিপ্রামো থাকে সে চিকন দল আর চিকন দল থানি টান খেয়ে আন সারা মুচুল ত্রিপ্রাসা যারা মনসাবাই করলে সারা পৃথিবী বন্ধু চলে 2030 নির্বাচন তুমি থাকলা মুগামী রাজনৈতিক থাকলা অন্যায় বড় হয়েছে পানসিনা হয়েছে তুমি ত্রিপুরা একজন বড় নিকট যেন মহারাজা ছাড়া চিনি কেবল কিনয় আর তা চলল কোন লিডার নিজে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত না নেয় ত্রিপুরা মাথা চালক নিয়ে 8 দিন ধরে হয়েছে ওই মহারাজা তিনি কলঙ্কি গাই তিনি পুঁথি গাই সম্মানী বদল মহারাজানের চিনি দণ্ডী নেতা মহারাজানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নাই চল মহারাজানি উপনেতা নিয়ে আপনার এক্সিকিউট খেলে উঠছে আমি মহারাজানের বদল মহারাজানো গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুমি ফাইনাল মহারাজান বাগেছি কিন্তু মাঝানে মহারাজনি নামানো চিনি নামা এখানে ভোট শুনলো ইউটিউবার নিয়ম নাই আমার দাদা নিয়ে আছে দাদা নিয়েছে দাদা নিয়ে তুই যে নববা নব গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমি ব্যক্তিগত থাকো যাকে বিজেপি ভাই ত্রিপুরালেন दूंगा पैसा दूंगा पैकेज दूंगा हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाऊंगा ত্রিপুরালেন सामने যারা রামবাই বাজাকে ত্রিপুরালেন বগি খেলা বিধানসভা এই জাগাও নরেন্দ্র মোদী এই নিলব ত্রিপুরালেন কখনো রাখলিয়া কিন্তু তুমি विभाग में चीन डिस्काउंट बिसाई सह भारतवर्ष में ऐसा प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ जो मशीन विभाग में पाइने में रंग सके और विभाग में चीन ग्रेटर त्रिपुरालेन करो पाइने रंगसाने लीडर रो पूरा दिन ग्रेटर त्रिपुरालेन चलने चलो वो सवालिक पर उन्हें सारे रंग हमजन नहीं खासा करे आंगनाने তিনি পাঁচ খিদারি দ্বারাই নাই গৌরব সিদ্ধ নিয়ে 500 টাকা রাং তুললে উবাগরা 500 উবাগরানি নিয়ম সে 500 রুপি উবাগরা সামান্য নাই কিছু করে তাকবো তারপর নিয়ে দেবতা হয় লিডার নখানানি মুখু আইছে কিছু করে তাকবো নক টাঙ্গন করলাম ওয়ানসুগিয়া কিন্তু ওয়ানসুগো চিনি প্রত্যেকটা গিরি বড় নদী নকুণ্ঠম চাকরিণ্ঠম খ্যাতটিণ্ঠম তিনি বাগিয়েছে চিনি জীবন খাতা কুটো তারপরে তো চিহ্ন কেবেন নাইল চিনি আরিবাই তম নাইল বরফ সঙ্গ মহারাজা ঠগবই তম কোনদিন তো গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুলনা আর মন্দির দেবনা সারা মুচুব ভূভাগ নবশূন্য সহ বিজেপি কংগ্রেস বদল বাই চিন্নার ভাগনার যদি বড় গ্রেটার ত্রিপুরালেন বসে নাই আগে চিনকে মুখে দিয়ে কাকুব চমকিরিয়া যে মুভমেন্ট খাই যে দিল্লি থামনাই নংখাই বিভাগ না প্রদ্যোৎ কিশোর মানিকর নেতৃত্বে নির্ণয় থাকি মহারাজা কপ চাই নাই চিনি বলুন বিরুদ্ধে দাবি তুই পাই নাই মানব সঙ্গ বিভাগ রামা মানবা আবান করবা বিভাগ রাম ব্রিটেননি পার্লামেন্ট अब एमएलए लोग आसुकमाया एमडीसी लोग आसुकमाया ब्रिटेन गवर्नमेंट नि पार्लियामेंट को एमपी लोग प्राइम मिनिस्टर लोग आसुकमान जागा आरो चिनी विभाग नाम बड़ो खबर रखा मिसाइलेज प्रद्युत मानिक्य नाम फाइदी चिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोक सादे त्रिपुरा राज्य नि कोनो मुख्यमंत्री मंत्री से ब्रिटिश पार्लियामेंट थानकोट सामने अधिकार भएको चिन विभाग नाम गाइथे हेमन काकुरो आ ब्रिटिश पार्लियामेंट महाराज ताम सामने काम सेवाचे
भारत सनाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एमपी रत्न आनी जाति তিনি ঠিকমই দঙ্গা आनी जाति তিনি স্টেট হোক নাও ও রাজ্য মন্ডন বাগে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাথে আমি গ্রেটার ত্রিপুরান ডাক্তার করিলেন বাগে আর মোদিরা মোদিনী আত্মীয়-স্বজন মোদিনী বিনা পর্যন্ত মুসলমান আইনের মোর্চে করা হয়েছে ওই ভোগে ভাবে বুবাগ্রা তাবো মাংস जोंनारो समा होगोन बुबाग्रा सिंह ताबो सानु थोर जोंनारो समा होगोन जोंनारो तिनि मोटा सेटले प्रोट सेटले वालाई तंगन कोग्या नाइदि जों एडिसि हाबांगो फैमानुलो एडिसि हाबां थांनाय 37 बोसोर थुजा तिनि जों फैमानि परे जों कुल स्टोरी सुनांगौ जों तिनिबो बेराय फै बुबाग्रा बाय ताज होटेलनि बरग्रक যিনি নরওয়াই দংথায় হুমলুং পার্ক যিনি হাপুন হাতাইনো বাহাইগ্লায়ে টুরিস্ট রিসর্টস নাম্বার এডিসিনি ইনকাম বারেন ওই যিনি বরবি হামারিনি বাগেই সামন তাঙ্গানি তিনি বুবাগ্রা আবখাগো তিনি আপনি সেই তো কোনো কিন্তু না জানো এডিসি হাবাং ফাইমানি উলো নিকনাই বাজাগো কঙ্গল বাজাগো দুলাই বাজাগো খুদে খানাকা ইচ্ছা করে দেখো কিন্তু তীব্রা মোথা যিনি বুবাগ্রের নেতৃত্বে ভাইমানের পরে তিনি এই হিংসাপূর্ণ ভাবে 20,000 রিগনায় जों फैदानो बागनेन बागै जों सिद्धांत नागा साबो भाइमान नावनो बुबाग्रानि निर्देश बुबाग्रानि वानसुकु बिनि बागै थेनांगो যিনি बागै काहामुं दं যিনি स्टेट ग्रुप फाइटं যিনি राज्यो যিনি कोक बिगि दं जों भागार हारकनि बरक बाय फकबजानानै दिन थाङा बुंलाय खावला जों सिपिएम चाकरि माननां बागै सिपिएम मोनगा जों नक माननां बागै सिपिएम मोनगा बिनि चिनि टिप्रासारखौ नक माननानै दाबि ताकबो थागियाखौ आङो কারণ जोंनो हामजानाय सरकार गैखौ चिनि सरकारियाखौ एमएलए मन्त्री टिप्रासारक केवल दामबायारो एनसीडी बर्मा তিনি মন্ত্রী জায়গা বাগনানি মন্ত্রী 2 ইঞ্চি জায়গা বাগনানিয়া ছিল ইঞ্চি নেবার জমাতিয়া বন মন্ত্রী তঙ্গনি একটা বলং টিপাসারং বগি ইয়াফা রিকলাংমানিয়া বো তিনি কোনো ক্ষমতা করি ক্ষমতা মাননান বগিনো তিনি একমাত্র দাবি তঙ্গনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানিয়া গাই जों ঠিকমই থানায় বুবাগ্রা দামি লাস্ট ফাইটটি কোকসা দামি লাস্ট ফাইটটি কোকসা বুবাগ্রা উনি কি আমাদের জিজ্ঞেস করেন যে 2023 এর পর টিপ্রা মোথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মার কোন আন্দোলন আর থাকবে নাকি जों সারা মুছবো মহারাজা আজীবন লড়াই খাইতানে বাট দ্য পয়েন্ট ইজ on the issue of greater Tirupuraland Molu chini last fight जों देखे बबाय कम्प्रोमाइज खाया जों सीट पारि नाफाना जों नाहारिया रां रिफाम जों रां नाहाया जों greater Tirupuraland बागै सिमिसे एकमात्र चुक्तिबद्ध नय हमसे लास्ट फाइट है बुबाग्राना लास्ट फाइट नो सावनेक नेतार 2023 পরে ত্রিপুরা মোথা পাই নাই ত্রিপুরা মোথা একমাত্র ভারতবর্ষ পার্টি নয় যে পার্টি যুক্তি ত্রিপুরা মোথা নিধনে ত্রিপুরা মোথাতে বাস পাই ফেলে বিশ্বাস না করি আংশি তিনি বুবাগ্রা অরানো নাহারিত বুবাগ্রা গাইছে কিন্তু যুদ্ধেন সিনিতু গাইছে মনো যখন লাস্ট গাইবো सब खड़े हो जाओ अपना बाएं हाथ अपने सीने में रखो और 30 सेकंड अपने हाँ के लिए सोचो आगे बुबाग्रानो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 30 सेकंड क्यों वो एक मिनट अंतत अपने दोस्तों के लिए सोचना चाहिए अब बुबाग्रा के लिए भुलांगो आते हम खैरी में गाता बुगेंगे बुबाग्रा नहीं होने से भी हम भी करा सकते हैं आप सब लोग खड़े हो जाइए तोहफा के बारे में से कैसा लगा हम लोग सारे अच्छा लगा वो अच्छा लगा ना बुबाग्रा तो बुझो नहीं चीनी बिखा से ठीक ना तुम नहीं बकरों ठीक ना तुम नहीं चल बिखरों देखने से तोड़ दो
মানিক সরকার যে তোর যাগো কর্ম বা খাওয়াই জিতেন্দ্র চৌধুরী সন্তান খাবে মানিক সরকার ভাই নিজে মানকাদিন বরং হাকি দিলে বিপ্লব বাবু না করো সম্মান দিয়ে বলছি বিপ্লব বাবুকে আপনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী উনি আমার মন্ত্রী প্রসারণ দাম রেখা মিস কল রেখেছে চাকরি নেই হোক নাম্বার পাশে পরীক্ষা যাবো হতে মিস করলে দূরে থাক কিছু তত তারপরে শাখা তখন খুশিকে অক্সিজেন মানো না তোমাকে বড় पास कोई दुकान दे हमारे नातों में वो बागी चंसाओ फाटार सारों को संते खनानिया चीनी हाथ चीनी शासन मानना विवादरानी शासन वाला मानना आ शासन में से संकार में दिख रही है अकुरान कमान को साले विवादरा साओ चीनी बोरोंगा से सातुंगो प्राणना न्यूज़ आगे सातुंगो मोजा से सादा बताऊँ घंटे আমি আগে ছাড়াই ফুল লেখাপড়া খাই দেখা মুসুক্তি লাঙ্গলটি নফরকাই তিনি একদম খম খামু মা হয়েছে গোবাগ্রা সাও মন মুসুক পাই দেখু পাগলে মাংলা খানছাটা আবু মানলি আবু জরা তংলে ও জরা নবসেন মারন নাই ও জরা নবমুখ খাতা গুলো গোবাগ্রা তিন শুরু গোবাগ্রা না हमको पूछा अनिमेश कभी त्रिपुरा राज्य में इतना तादाद में रीजनल पार्टी बड़ो किसका को पुतंगा आंसा का पुतागरा रीजनल पार्टी को आप छोड़ दीजिए नेशनल पार्टी को निश्चित बड़ो इकट्ठा खाना हो एवं नो जोरा वो जुड़ी चल और वाल कैसे जी तुम सुने अभी हमारे बांग्ली भाई देव जन्म बोलबो এইটার কি প্রবলেম আপনাদের ক্ষতি করবে না বিশালগড় থাকবে উদয়পুর থাকবে একটা কথা আছে গ্রাম্য বাংলায় পাঠা বলি হয়ে গেছে চামড়াতে আটকে গেছে আমি ইংলিশে তো আপনারা ধুয়াই নিয়েছেন এটাই তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মানচিত্রে থাকবো পাঠা বলি হয়ে গেছে চামড়া একটু আটকানো চামড়া থেকে চাকু দিয়ে কাটতে দেবো এটাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমার মাঝখানে বললো चिंकिंगन को कई तम लोग किन्हीं चिंपुरों पे आई काम किया कुमारला तो काश का वहाँ हिंसा नहीं चाहते हम दंगा नहीं चाहते जब मंसारों पे तामलाई तुमने कुनो दौर कर दिए चीनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड मान तुमने भरे मंसारों कुटी मंसा बांग्लादेश तो चीनी कुनो दौर कर दिए चीनी मंसा नहीं थोड़ा ही तुम बांग्लादेश में कुनो दौर कर दिए आप नारा आनें खूब से आनें পশ্চিমবঙ্গ থেকে আনেন বাংলাদেশ থেকে আনেন কেনিয়া থেকে আনেন বাঙালি আইন আপনারা কোটি বাঙালি আনেন কিন্তু আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বাইরে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের ভেতরে না আটক সেসেন্দ্র আসলে এলাই হামলা হয়েছে নবগান্তে বক্তৃতা খানাছিল আসল বক্তৃতা খানাকেই নিয়ে অগান সাগান মুচুব পূর্বাগ্রা যেখানে আমি সেখানে কুমারগঞ্জ যেখানে ত্রিপ্রাসা সেখানে আরো ত্রিপ্রাসা মাত্র আর লাস্ট but not the least BJP रांगली बड़ो पाइने नहीं हो कुमारग्रानो शासक इतना पैसा आएगा त्रिपुरा में खरीद लेगा त्रिप्रासा को हम कुमारग्राम से कुमारग्रा तीगरा खाना बड़ो त्रिप्रासा में दिखा एक बार यदि अगर थाम लिया बिल में हम राम नहीं खाएगा हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड सीट चाहिए गौरव किशोर मानसा मोदी जनसभा भाई आसुक तो खाबो वो बांगाली आएगा ऐसा देखे रहेगा बोलेगा लेबू शरबत चाहिए गेहूं बड़ो तुम जाके रहे हाँ वो त्रिप्रासान मानो तालीमान साइडमान खारमान चीनी फीको वालों नाम थके संते खाना जागा करके जीना यहाँ मरना यहाँ इनके वही फाइट करेंगे हम और उनसे फिर मोदी जी के लिए फिर से एक गाना याद आ गया मोदी जी बागे तवशान गान मुझको कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का बात छोड़ो
खुद क्या चाहता है वो करो। और भूभाग्रात मोदी जी भूभाग्रा वो चीज कर रहा है जो खुद के मन में अपने लोगों के लिए जो भावना आया वही ग्रेटर टिप्राइन के मांग कर रहे हैं भूभाग्रा एक और मोदी जी आप मान लीजिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मोदी जी हम लोग आपको मानते हैं मेरी दिलो दादी मोदी जी के खिलाफ हम नहीं है। मोदी जी के खिलाफ हम नहीं है। हम मोदी जी के संग रहेंगे लेकिन हमको ग्रेटर टिप्राइन चाहिए। थैंक यू सो मच। जो भी डाले हम भाई टिप्रामो फाइव तुम टिप्रामो फाइव तुम कई भूभाग्रा है तुम हम हम ऐसा यहाँ के संसिनी ऐसा को खाना में देखा चिनाई अब पुराने सिनी भूभाग्रा साफाई सिनी बसका मत अब समाज साइकिल नाई सिनी ऑनरेबल प्रेसिडेंट टिप्रामोता सार बीके रांखोलो बिनिको कसम पे अंकुर তিনি বিশ্রামগঞ্জની ત્રિપમાથાની মাস মিটিংની সভাপতি তাই তিনি ત્રિપમાથાની চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মালিক্য তাই ওরা তিনি এডিসিনি সিএম মুখা डेपुटी सीएम EM MDC tayo ram CM EM joto nang kam deu tai juda juda position bra MLA bo angukha tayo Bisramganj ni ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই ব্রাউন বনুগো তাই yang থাংনাই তংনাই যত নাম খাম দেব তিনি রাষ্ট্রপতি को आंगो 56 বছর রাষ্ট্রপতি कोक शाखा कोक पाइप ओंगलाई खा सिनाई बाइब कोक खा जुदा जुदा लामाते जों आंदोलन मा खालामो महाराज प्रद्योत किशोरनि थानसा मेसेजआव थानसा अंगनि जे नुनो आनो बो कोयमनि आरो जों अरो अपन जों रेस्पन्डियो और जत जों फाइनाय खा तखन बुहुमो आनिको करो कनै कथा बुंनाय कायसं खलाय जोंनि महाराज प्रद्योत किशोर नाराव जतन बनो नंगौ बनो नाराव हामजागौ आंबो हामजागौ जत बरक जों बनो हामजागौ तमने बगै बनि केरियर को जों बचुआ नियम आराक नियम सिगरेट बीड़ी नियम ड्रग्स बखलाया गान नियम हजार हजार यूथ रो पिपासा सिखला रो बोले चला मेरा बोले हम जगो लोगो until and unless we refrain वो ड्रग्स होते तेरी चलायो जों जदि मुक्ति री माया खलाई महाराष्ट्र नो बिनी के बेंग नम नाम खलाई मनी खलायो जों बोलो मतम भूलो चुवाक आराक राव पैसा विरुद्ध तेनी राजनीतिक केनानो जों कोबाय रायजोनो बदायनो जों कोबाय टीएमडी रब्बो किसिसा मानै तुकमांखा बहाय तेनी तिनिबो जों महाराष्ट्र हामजागनि
boleh amna hamzago abo exhibit khainani jeng competition tongo jeng aro protijogita tongo kintu mini tongo mini jamong mini hani bagai mini bima mini bifano mini bisap kostori waisa chuak rok lungai arak rok lungai buma bufano butar nai tongo bufano 100 टुकड़ा खलाई तानै बुथार नाय बतंगो तबक जेरो तंगो थयाखो बुफानो थैखा याक तंखा याकम तंखा साका बेसाला ओबा ता तंदियां थैखला अनि याकम गरन हायफुनो थैखला ता तंदियानो निम्न हा फलै फुनो निम्न बाइ पाइने निम्न जुवाक आरा खान नाय हायफुनो ता बुथार दिहिंखा ओ बेसा ini wansukti buma tongo sangtango jelo kuai jelo tangai malayo buma bos awam petrai mulu putar nai utsarai wa juan jong jetini tripra mothano tripra sana hamjago jeni maharaj ni tomung chamung bini obono jong hamjagai bini loger itongkha pia jong tripra sarok jadi jong sacrifice khlai mayong khlai jeng jadi jeni to mung jamung no kejong khlai yang khlai I am in doubt because this wickedness of our youth and our community may be retarding our progress for Tripura land, Greater Tripura land. Jeng jero thangha bujakha tongjakha kintu jeng achieve khlaika hak ke phil mangkha taisingo jeni khorokse netritto kacham em takho Sridham Devur masaka tai onnoro gochao jeho durgom 30-40 বছর আন্দোলন খাইকা বড় সাইমানো আন্তরি 56 ইয়ার 56 বছর ang আন্দোলন মা খাইও ani logero buraro botongho brani bakhabo nistoy tong thokjakhana bate gorok mungoi kintu tinino brayam thum chalang thum onek shastro narao porekhana shastro haini sujak tomo nang jadi numus namnai nini phora nini lamani no phanno nungsiya klai you are blind nini lamani no phanno nungsiya apato onne tene Tripurao tengka maza taising kini deputy CM tamasaka rang khomata tam maya numba angba jeng juda national party khaika kintu Tripurao kuno national party kuno national party tabur jara jeni people saroni bagai kai safol da bitu biako jeng anjali dol khaine ro jeni ha jeni jati kok sanai ro jeni kom besi jeni ha ni bagai jeng tupkha tini jodi jeng haras no hamla ko thik bolo top no final ko abogati kintu long ang bini tongmung nasring yaklai bini tongmung nara hamjak yaklai jeng omayin nai bini bono hamjak play jeng bono nung hamjago kintu bono kecen khai nani bagase no bini yarung phui play tamu bagai kaham khai tongya bacheng tamu bagai jeng sotto khai tongya yang fit yang fat समोसा जeng samo Tripura mutha bising mo kamama samosa muro samo tama sram ni namba you walk continue to walk tam why should create problem aboni khak aboni khuruk abo samosa ta khai ni ning jema mai tu somokon khai ti thang di habni jaga ang bahai no khai betini nerawa chai mon hone ko sor se kam cheng khai phai ja tabo bhi moi tongkho tabo bo himoi tongkho himoi kuno সমস্যা tongkha সমস্যা tum habya ta
নামও বাগাই তাই খরক সাবাই নাও ডিসপিউটস নাম্বার সংগঠন ঠাইদি যিনি মহারাজে কোনো আনো সামানি গ্রেটার ট্রিপলেন আপনি বলা নিনি রক বই দं খালাই উনকে বাই নং ওয়ালাইয়া কোকটা বাংলাদি সামুং তাংদি তিনি जुग आराग जों जुगे जुगे अब जोंनि समाजनाव नस्थ' खालायो जों नुबाय दङ आंनि न'फोराव दं आंनि जायगानि बर'आव दं उथ्रिफोराव हाजार हाजार बर' मा थैखादों कायसा आं सिपाइ खरबथाम सिगां बराव आर्मि नि रिटायार आवनो फायखा फाय बराव तामु फायखा पिकनिक थांखा पिकनिक द्राम 10 लिटार द्रामनि आराग जुवाक देहिं आराग जुवाक बहिनो आराग बहिनो 10 लिटार द्राम जुवाक थांनाय बरम थांखा माइनि संजा ताबो जों पिकनिक खालायखाय माइरं टाइरं जत थांनाय मा संनाय ए नाव खरथाम आनंदी नाव खरथाम अब नीलादी नाव कनि कथाम बलनादी हरसिंदी बासुनादी लाइफां गुलखायदी माहिमरे ताबो बास रक्त संजा जत रेडिमेड बराव बलम थांनाय पिकनिक मा जाबो खरथाम 10 लिटार नी पायं खरेबा बो पस्ताम खान बराव फिरो पूरो बताय नामा सनुखलिया नामा तो जाकुन बराव या नो जबसे दम खरक सम भाई तमुखा नामा वो बराव थामुन खे हापें खूब चामनी के चाम हापें अबते इसा स्लोप तमो आरो थांनाय नुखा कायसा गं रमा था खुरखुरै थाय जाय दंखा था बचुग्र खुरखुरै जाय दंखा ओंखायबा आबो उ गंगो ए आंबो गंगो खाम नुखा ब्रेरै थांनाय गंगो को बागे रमखां हेबा उ गंगो था बुतुक जाते जाते नो उ बरंनो रमै बिनि यास्कुलो लोक लेना गंगो अब भाई हाय हाय खाय खाय साजा खटाबो साजा मनि साओ ओ पारो आरो चुबारी दी नाव अब बा कम्बल हिंमानि कम्बल याबलेबो गंगो तो भाबो किंतु बिनि पार कमिनो भनो साखा ओ पाल नों जे कम्बल हिंमानि अब कम्बल या अब गम यागारि दी हिंखा उनो बोबो यागारि रेखा यागारि फुनो उ गम बोलता यागारिया उंगेबा ओ पारो अनु चुबारि दी अब बा आं कम्बल हिंमानि कम्बल या अब गम से उंगेबा आं besar kasih gono apa gom na ya kai likha a gom ano ya kai ya uno to khabre ko ongke chuak ara drugs khai nai ro nero jodi waisa chak nero ek jakhong hai nung tai ya kai ri maya nung ya kai ri phono a drugs chuak nung no romoi to nai ko bol tobe nero ni rai ani boyos बांगनाय अनेकजन निर्वाचन बैसागुते गुसु गुबुन बयस अनेकजन आनिराय बयस बांगनायबो दङ जों बुथुम माने जोंनि समाज जोंनि त्रिपुरा ताबक जोंनि महाराज फायखा ब्रानि जुगे जुगे 184 जन राजा जावै फायो अबनि दंखौबो ब्रानि बंशनि मणिक बाहादुरनि जे बंश फाय दङ आं तिनि प्रेसिडेंट besar presiden Maya, प्रधानमंत्री besar प्रधानमंत्री Maya, राजा महाराजा लोग नहीं besar, राजा महाराजा लोग ओनो, अपन बाल चुनारो, तीन महाराज माने हो, अपन जोड़ी चुन हम जगो, आंदोलन खाने पासा हैं आंदोलन खाई गोला गठन तंत्र खाई मेरा ऑर्गेनाइज खाई किंतु और मेरा समस्या का नाम दी
Bobai krik kruk krak tak lagi. Apa klay na ko bang layo? Jeng agok maya, agok ni sekarang jeng ko mapayo. Boni ba jeng tini orang kuno asok hi-fi राजनीतिक निको सानाले चिनी कुनो कुरै खा अब चिनी हा चिनी बहा जागो लेजिस्लेटिव पावर प्रशासन अंथम गणतंत्र संविधान माध्यमे जे आइन दंमानि पार्लिमेंट अंथम एसेंब्ली जंथम जे आइन दंमानि अबरो चिंतनी सानो आं जुदि आइन रचना खालामनाया आं ABC चुमरिखा आइन रचना खालामनाया आबो जुदि रिखायजों कोनोदिन आबो मैया बनिबायखौ गुफुरो दिनै जत फायखारो जत नामखा खालामदो दा दिनै जेराव पारारनि थांनानै जेराव हर फायखा तब जेरै महाराजनि को खोनानाय once you heard the message of Maharaj's message nero kanaklay, you will not be the same. Nung tabok bro haite umangla, you will be a different man, changed man. Nung masalay na ninamo, nini baka nung masalay na inamo, umiyaklay nung Tripura Motha, Greater Tripura Leni mani, abo bukumpay sini nung samaniklay lay. Nini buma bupana nung bandenay, nini buma bupani, satu puto nung kainay, nini future bakroyong nay, nini future nung build-up kainong kay, nung tinisikaro, what is your vision? Tamo na yung banalaw. Transmitik, yung kung kati-kati, chakri man nay, yun man nay, abo man nay, Maharaj, ay kainong nay, abo asa kainong naraw tongo. Naraw ni contribution nung sakroyong kay ba? Naraw ni labor kalay mani, abo in vain kung nukroyong nay, কোনো ইয়াং করে মই जों राजनैतिक माने खूब हामनाय असंग सावै जतन खांदेव जतन हामबाय कायतो जतन हाम खायतो टिप्रा मोथा राहुल Selain hambai ini Honorable President Sar bicara kono hadir ganti zara bayar thani tungiro Tini bubagra kok sangan sesekang yang ayang thanya woi kalau jotong yang fabidi tung resepsi korona bubagra kok sanai abuk sini biskang kornya musuh ini di sini Honorable CM Sar Ono Chandra Jamatino boleh humai Ilawa cini bukan yang Rumaya Faru ini Paicok Pajak cini burung gerang presiden ini WF Ipra WF ini cini leaders of distrik community ini joto leaders Aimanda Pene joto adi takok te bukok joto dibus kamu kisah nekok sasiwana belai jurang tangka apa yang wani rongo sarang dibus subut Tini orang bukan kerana kok kenapa ni bagai si ngasih sen nasi tu boleh ke, baik ke kereta di paling ni bagai cuma main kerana. Bukan kerana cuma cuma ni yo bukan 10-11 mas. Ini cuma orang tu agung pasal si ngasih tu main ke, baik ke kereta di paling main kali ada kerana. Ani bangga, pilih awak kau ni mau cuma ni orang jatuh tu main bukan kerana kok payah jurak kenapa itu berjadi. Ani kecil bubagra ni, kamu kenawai jeng bus kanggo coba kaya dengan tangsa kelai. Ini bubagra, ini pion ni bagus si payu. Arut bos luar jepro, saat ini tadi canggram kai pro, ni tadi Subhas Chandra Bosu, teman sama. Ia anak tui dore, angin ni pion ni, ay ini cawu. Ini bubagra ni orang itu saya. Ini tuh saya, tuh bubagra tancang di asal si sawul, dia cintani tancangnya kenapa? Dan tancang kain kecil cenjok nai, amat si bubagra sawul. Ini cina oh kereta di peralen dicoba, oi dai bulai tom nai, walai kong lainnya dicoba ya, amat cing tancang di sini cina orikar ada kainnya dicoba sih. Dia
जों दानि थानसानि बिसिंथिं जमा खाया खानायबा बुबाग्रानि नेतृत्वे जों दिनै 10 तारिखनि जों भट गोबाय गोबां कठिन परिस्थितियाव लड़ाई खायो 1.5 मासनि बिसिङाव जों बुबाग्रानि नेतृत्वे जों एडिसि हाफोरखौ फायखा बेयाव कुइसन खायमानि बे अपोजिशनाव कुइसन खायमानि एडिसि 1 बोसोर खामानि यागुलो तिप्रा मथातमा खायखा दिनै डेप्युटी सीएम सायथांखा नावनि बसकांगो जों ससियेल मीडियानि माध्यमे नि पोस्टारनि माध्यमे जत नव जों 1 बोसोर जे सामोन खायमानि बटांनानि बसकांगो जों खुलुमनाय आरो बिथिं दङ दिनै ग्रेटार त्रिपुरानि रेजुलेशन जों पास खालायखा फार्स्ट सेसनआव अब दिनै अचिभमेंट दिनै बुबाग्रा नेतृत्वे जों कुनु कम्प्रोमाइज खाया दिनै ग्रेटार त्रिपुरानि बागै दिनै जों वानसनानि नांनाय दिनै बुबाग्रा हाय लिडार काहा माया गोनां बोखा गुवार भारतनि टिभिआवनो गोलै दिनै जोंनि डेप्युटी सीएम मेनसन खायथांखा लन्डननि कायसा पार्लामेन्ट आ जागा सिचिनि बुबाग्रानो इनभाइट खायनाखा बने अथ ताबा दिनै बुबाग्रानो बर' लिडारशिपनि क्वालिटी गोनां सिनिखा किन्तु जोंनि भाषानि बिथिङाव ताबो फैयो दिनै बुबाग्रानो हानिया सावै दंख जों प्राउड खायनाय नांगौ दिनै राजा दिनै बुबाग्रा उनाव वार्ल्डनि जतनि साय सिभिलाइज्ड नेशन सि एक्सेप्ट खायखा बे अमर योग्य नेता होनो दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अफ बिसानगन्ज सिमिया आगरतलाव सिमिया दिल्लीआव सिमिया लन्डनाव दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि खरां सौहैनाय दाबो जों थानसानि बिसिति जों तमाने माया खानांगा आगिनि इतिहास आगिनि नायबुमा जों नायबि जे जों थानसा खायै जमा खायखांगे त्रिपुरा साराव कुनु दिनो चेयाखो जों जेफ्रो गालायो आफो जेवो जेफ्रो जों थानसाङो आफो जों आदाय खायमानो अमथिनि इतिहास 70 बोसोर जों गागलाय दंमानि बागैसो जों शासन खायजावो आगे दिनै राजा महाराजानि आमोलनो केबो त्रिपुरानिफ्राय जि नाहरा गैया गिरिजामोनि बागै दिनै त्रिपुरासा आसुक फान गोनां आसुक एकता आसुक थानसा बुलायै दिनै रायजोनो रक्षा खायै फायमानि आरानि बिसिङाव बुरैलग बहायनो कुनु अंचे कमिया बुरैलग बहायनो आसुक थानसा खालायै जमा खायमानो बनि इतिहासबो दङ दिनै त्रिपुराव आं ताबो कहनायनि मुजुङो दिनै बुरैलगनो दिनै हासि दिनै त्रिपुरा हा आमा हजागो दिनै बुरैलग जतनि चाय बसकाङाव जों आगौै जमा खायनो नांनाय ओ जमा थानसा खायनायनि बागैसो फैनाय बुलायनायनि बागैया फैनाय बुलायनायनि गेजेर फ्रांथिं गोनां नांगौ बुलायनायनि जमायावनो जों बुरैग्रामा सरायना बफानिफ्राय थानसानायनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों जमा खायलायनाय हायनि तो सायमांले दिनै जमा बुहायनो दिनै जुबक दिनै दफानो भट डाइरेक्शनाव तलांनाय अमरसिं डिसाइड खायमान दिनै जुबक दिनै हाया लामायाव तलांनाय के थांनांगौ गाहाम लामायाव तलांनाय के तलांनांगौ तानि मान जुबक नि सन्मानाय दिनै दफानो बुबाग्रानि नेतृत्वे जों लामा काहाव तिनानि बागै जों बरंनो मादा गेनाय आं दिनै गोबां साया बुबाग्रानि खोनालायनाय बे बुबाग्रानि खोनावै जों नव बुबाग्रानि खरानो सावरायनानै लांनाय बुबाग्रा आउलकजों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दायथि माथों त्रिपुरा माथों जत फोरमायखा Hello, Hambai. Senior level CM Sarno. Bapak angkuinai sini Bestanggo, sini Ronzono, sini Kisah Kok Sana Baru. Aku Ronzono. Aku pada pocong ini program motornya kebangsa. Pangani acak pengotrat, ada pini narwaya kami Fernanda Frenai, sini jatuh di kasokca, sini Tripura Hasti di Bubagrat, ayoro pustit tongai sini edisi hapang ni CM, Tripura Mothani Presiden, te jatuh narwaya rogna ni Krominya Fural, anwang sini jatuh tahuti bukuk semua, ini orang kutungai Frenai. जो तमिलनाडु खापुगे हंजों इंडियाफोरे आं प्रेफेले कक्सने आखोता बखोबसो नाप्पे संजातन सेमानो दीर्घ बছর आङो
আচ্ছা বিশ্রামগঞ্জ ক্লাস 12 তো যখন আঙ্গন জনসভা হতো আঙ্গন পার্টি না তামিনি বাসন নিবানি দীর্ঘ 30 থেকে 35 বছর বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত আনলক্ষা ও বামপন্থী আন্দোলন খাইমানি যে আমি বিশেষ যে চূড়ান্ত ভুল আর ভুল উপলব্ধি খাইমানি আনতাই বসেখান নাঙ্গানে তিনি না খাইকা অবাহাইন বাদিন আং তিনি লোক নাই যত গরমনি থানেন খবর নাইও যারা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যারা চিহ্ন সম্প্রীতির কক্ষাই নাই শান্তি সম্প্রীতির কক্ষাই নাই চিনি ত্রিপুরা সঞ্চয় অঙ্কে নাকনি লামাও খাইতানের খা অথচ কোনো নাম চাই অঙ্কে হরনি লামাও খান থাকা যোগ্যতা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার অজায়গা একটা ডিগ্রি কলেজ কিরাই চিনি জম্পুই জেলা সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার অজায়গা ডিগ্রি কলেজ কিরাই অথচ জম্পুই জেলার বাক্সানো যে সাব ডিভিশন ঘোষণা খাইচাকা ও শীত মোহনপুর অঙ্কের ডিগ্রি কলেজ খেয়েছে জম্পুই জেলাটা মন নাই আর ত্রিপুরা শতমানি বাগৈ ও অন্যান্য সহ্য খাইমানি বাগৈনো আর যত ত্রিপুরা যারা তাকে বামপন্থী খাইতাম নাই যত জেএমপি খাইতাম নাই যত টিআই খাইতাম নাই যত টিএসইউ খাইতাম নাই যত গণতান্ত্রিক নারী সন্ধি খাইতাম নাই না জাকাই ফাইতে তুমি ভোগাগা তুমি যে লাভ খুলকনে অজাগর চিনাগবি হন্নাই আসল কক্সঙ্গ যত মুখ মানিয়া ফরে আমি কক্সঙ্গার মতকা যত মুখ দেখে Mengenai hambai, sini aku ronjok nak. Hari yang ke sini bis kamu tahu, sini senjata mokol kiori by mokol sengasing tomani. Sini bubagra, the 186 king, the living god. Sini Tiba Salifa, sini bubagra, sini bis kamu pai tahu. Hari jatuh berapa salam salam bubagra lo. Pirano nangko kung maskangnya haro kung ha. Maninya menang Vijay Kumar Rangkul, Presiden Ipranatha, माननीय CEM हमारा पूर्ण चंद्र जमातिया TTEDC, माननीय तेलंगाना डेप्यूटी CM अनिमेश देवर्मा, MDCs Ravindra Debarma, Rurin Debarma, Pherang Vidyut Debarma, YTF President, TWF Burui Badal President, Ipramotha Zonal Chairmen, Ranjit Debarma, Sriram Debarma, Sonacharan, अपना आघोर बाबू, राजेश त्रिपुरा, यहाँ में माय पॉलिटिकल सेक्रेटरी एक्स MLA राजेश्वर देवर्मा, TEF प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुनील कौल, लोकल MDC अपना उमा सुरन, अपना मायूंडी ही में है गणेश MDC, सब लोग हैं, अपना मानव भी है, बुद्धो भी है, लेमन भी है, खातुम भी है, सबको मैं शकल से पहचानता हूं, मैं डायरेक्टली पहचानता हूं। सिर्फ 2-3 लीटर का कमी है, मेवाड़ का कमी है, जितेंद्र बाबू का कमी है, IPFT का लोगों का कमी है, विष्णु कर्ता का कमी है, अपना पिपरासा का 5-6 पिपरासा लीडर लोग एक हो जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि अगर 5-6 पिपरासा लोग एक हो जाए तो हम
हम लोगों को अपना जो मिशन है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का वो मिल सकता है। अगर नहीं हुआ ठीक है, तभी भी आज रामनवमी है, आज पाम संडे है, आज से 1 साल पहले त्रिपुरा मोथा एडीसी जीता, आंचलिक पार्टी जीता एडीसी, और आज रामनवमी है, आज पाम संडे है, आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, आज बहुत अच्छा दिन है। इसके लिए नहीं कि हम लोग आज से 1 साल पहले हमने एडीसी कैप्चर किया, इसके लिए क्योंकि जब एडीसी का फाइट शुरू हुआ था, विजय बाबू वो टाइम आप आईएनपीटी में था, जगाई बारी में मेरा भाषण था। उस दिन जब त्रिपुरा समझा कि बुबागरा का क्या सेंटिमेंट है अपने दफा के लिए, उस दिन हम लोग ने अपना जर्नी का सच में शुरुआत किया था। वो जगाई बारी में उस दिन धोखा दिया गया, उस दिन हमारा रैली को 10 मिनट में कैंसिल करने का कोशिश किया गया प्रशासन ने। उस दिन जगाई बारी में हमारा लोगों को गांव-गांव से रोका गया, बोला देगा काट देगा अगर आप बुबागरा का रैली में गया। उस दिन बोला गया कि अगर आप त्रिपुरा मोथा के रैली में गया तो आपका चाकरी चला जाएगा, आप खत्म हो जाएगा, आपको पीटा जाएगा, धमकी दिया गया। त्रिपुरा आया और आज प्रमाण है कि उस दिन के बाद हमारा त्रिपुरा ने जवाब दिया और आज त्रिपुरा मोथा एडीसी में है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना उम्र नहीं हुआ है बुबागरा का, यहां से दिखाई पड़ता है अपना रविंद्र बाबू का, वो वहां में है जूनियर एमडीसी सिग्ना से एक्स एमएलए, वो यहां डायस में नहीं बैठा है, अपना दफा के साथ ग्राउंड में बैठा है। ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए हम लोगों का। आज आप दूसरा पार्टी का प्रोग्राम देख लो, मंच में 50 लीडर है, ग्राउंड में 10 सपोर्टर है। त्रिपुरा मोथा का रैली देखो, जब बुबागरा जमीन में बैठने के लिए तैयार है, ये कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। हमारा डायस में यहां में जोनल चेयरमैन है, एमडीसी है, मेरा इंस्ट्रक्शन सुनो, कोई भी त्रिपुरा मोथा का पार्टी का प्रोग्राम होगा तो वीआईपी लोग ग्राउंड में या यहां में रहेगा, डायस में कोई नेता नहीं रहेगा। आपको भाषण देना है, आप डायस में आके भाषण दो, वापस जाके अपना दफा के संग बैठ जाओ। वीआईपी कल्चर से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले हमारा एमडीसी उमा ने भाषण दिया, इससे पहले पूर्णो चंद्र ने, हमारा सीएम ने भाषण दिया, विजय रांखोल ने दिया, अनिमेश ने दिया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये लोग हम लोग को त्रिपुरा को, ये लोग सब नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं, इनको लगता है कि त्रिपुरा लोग भिखारी, इनको लगता है कि हम लोग जाकर अगर हाथ फैलाएगा तो थोड़ा सा रुपया दे देगा। ये लोग को लगता है कि त्रिपुरा लोग कमजोर है, ये लोग को लगता है कि त्रिपुरा लोग बुकुम बड़ा लोग डरपोक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 2023 में लाओ, अपना पावर लाओ, बुबागरा सामने खड़ा है, लाओ लाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर फाइट करना है तो सामने से फाइट करो, पीछे से छुरी देकर, पीछे से छुरी मारकर आप बुबागरा को कमजोर नहीं कर सकता है। मैं आपको बोलना
चाहता हूं, पीछे से आप मार रहे हैं मुझे। शेर को अगर आप जख्मी करता है तो वो जानवर को नहीं, वो इंसान को खाता है। एक शेर जो जख्मी है वो ज्यादा डेंजरस है। आपको लगता है कि आप पीछे से ये करके वहां से मार के आप हमको गिरा सकता है? करो करो अनिमेश, उनको बोल दो डोंगू बागरानो सिनिया खो। अरे क्या 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 करना चाहता है आप लोग? क्या करना चाहता है? क्या? कुछ नहीं कर सकता। आप लोग हमारा साथ हैं कि नहीं? हम लोग को बोलता है चिकन, बुबागरा को बोलता है जिन्ना। जिसका परिवार ने पूरा त्रिपुरा को इंडिया को दिया, कंचन प्रभा देवी ने, आज उसका नाती को आप देशद्रोही बोलता है क्योंकि मैंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड किया। अरे ये प्रद्योत माणिक्य देशद्रोही नहीं है, आज भी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराकर बॉर्डर में खड़ा होकर हिंदुस्तान के बारे, देश के बारे बात कर सकता है। आज आप लोग वैसा लीडर को रखता है जो बिलायत जाकर इंडिया के खिलाफ बात करता है, और आप मुझे बोलता है जब मैं लंदन जाऊंगा मैं इंडिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, अपने देश के बारे बोलूंगा, अपना त्रिपुरा के बारे बोलूंगा, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलता था, जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलता था, आपने उनको ही सम्मान दिया, और जो देश का तिरंगा लहराकर अपने हाथ में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लड़ता है, आप उसको देशद्रोही बोलता है। आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी सिर्फ डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन त्रिपुरा समझ चुका है ये डिवाइड एंड रूल से कुछ नहीं होगा। हमने, ये परिवार ने चर्च बनाया, आज पाम संडे है, मैं चर्च का आदर करता हूं। आज पाम संडे, आज रामनवमी है, माता बारी सामने है, मंगल चंडी सामने है। ये मंगल चंडी माता बारी त्रिपुरा सुंदरी को किसका परिवार ने 500 साल से रक्षा किया है? मेरे परिवार ने किया है। शूजा का मस्जिद किसने बनाया? त्रिपुरा के महाराजा ने 500 साल पहले बनाया। आज भी उज्जैनता पैलेस में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? बुद्ध मंदिर किसने बनाया? त्रिपुरा के महाराज ने बनाया। आज आप उसी परिवार को गाली बकते हो। पॉलिटिक्स तो आपने किया है, जाति धर्म में आपने त्रिपुरा को डिवाइड किया। हमने कभी त्रिपुरा को डिवाइड नहीं किया। आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, आपने क्रिश्चियन बुद्धिस्ट को लड़ाया, आपने भाषा के नाम में आपने त्रिपुरा का बंटवारा किया, और आज हमको बोलता है कि हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कोई कम्युनिटी के खिलाफ है। हमारा त्रिपुरा लैंड में मुसलमान भी सुरक्षित, हमारा त्रिपुरा लैंड में क्रिश्चियन सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित, ईसाई सुरक्षित, सब लोग सुरक्षित हैं। बंगाली सुरक्षित, मणिपुरी सुरक्षित, हिंदुस्तानी सुरक्षित। हमने कभी भी धर्म के नाम में राजनीति ना किया है, ना करेगा। आप हमको क्या सिखाता है राजनीति? राजनीति का मतलब है राजा का नीति, वो तो मेरा खून में है। त्रिपुरा में महाराजा के टाइम कभी दंगा नहीं हुआ। आज मेलार मार्ग में, पानी सागर में, अगरतला में, उदयपुर में दंगा क्यों होता है? क्योंकि आपको वोट चाहिए। आपने त्रिपुरा को वोट बैंक बनाया। कहीं में
आपने एससी को वोट बैंक बनाया, कहीं में मुसलमान को वोट बैंक बनाया, कहीं में क्रिश्चियन को बनाया, कहीं में बुद्धिस्ट को बनाया। आपने सिर्फ वोट बैंक बनाया। हमने जोड़ने का काम किया था, आपने तोड़ने का काम किया। आज ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोलता है कि होवे ना, बोलता है ग्रेटर त्रिपुरालैंड होवे ना, तो आप क्या देना चाहता है हमको? मोर पावर। क्या है ये मोर पावर? क्या है ये मोर पावर? लिख के दो, क्या है ये मोर पावर? ओ 2000 करोड़ रुपया देगा। क्या? किसमें 2000 करोड़? वो बिल्डिंग बनाएगा, एमएलए लोग, मंत्री लोग, पॉलिटिशियन लोग 10% खाएगा, पॉकेट में बाकी का 1800 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर खा लेगा। मेरा 14 लाख तिपरासा का क्या होगा? उनको कुछ मिलेगा? बिल्डिंग देखकर आपका पेट भरता है? बिल्डिंग देखकर आपको दवाई मिलता है? बिल्डिंग देखकर आपको नौकरी मिलता है? हमको 2000 करोड़ मत दो, 20,000 तिपरासा को नौकरी दे दो, राइटिंग में 1 साल के अंदर। मोर पावर राइटिंग में दो, राइटिंग के में दो कि 20,000 तिपरासा को 1 साल के अंदर आप नौकरी देगा। वो बोलता है डेवलपमेंट। क्या है ये डेवलपमेंट? ये पैकेज किसको जाता है? कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। और पॉलिटिशियन, हम लोग का जैसा भी पॉलिटिशियन 10% खाकर अपना पॉकेट में रखता है। आपका वो मुझे नहीं चाहिए वो 2000 करोड़। राइटिंग में दो कि आप नौकरी दे रहे हैं 1 साल के अंदर, राइटिंग में दो। देगा? नहीं, नहीं देगा। अरे ये लोग आपका वोट लिया है, आपका ये यहां का एमएलए साइकिल में आता था, आज 5 गाड़ी है। घर नहीं था, 4 साल में एक 3 मंजिल का बिल्डिंग बन गया। आपका तिपरासा लोग, रंजन ने भी यहां बोला, सिपाहीजाला में कॉलेज नहीं है, आपका बच्चा लोग बांग्ला मीडियम में पढ़ता है, उनका बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और बोलता है बांग्ला मीडियम में पढ़ो। क्यों पढ़े? आज बांग्ला मीडियम में पढ़ के आपको यूपी, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये लोग बोलता है डेवलपमेंट। क्या है ये डेवलपमेंट? अगर कल हमें बच्चा को कंप्यूटर और लैपटॉप देता है और यहां में हमारा तिपरासा को बकरी, सुअर और मुर्गी देख के बोलता है डेवलपमेंट, उन्नति करो, उन्नति करो। ये नहीं चाहिए। क्या है ये? नून क्यों नहीं आता? नून क्यों नहीं आता? क्या है ये? हमारा बच्चा बकरी, सुअर, मुर्गी रखेगा, उनका बच्चा को कंप्यूटर मिलता है और बोलता है डेवलपमेंट। क्या है ये डेवलपमेंट? हमको ग्रेटर त्रिपुरालैंड, मैं क्यों ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड करता हूं? मेरा तो नुयुंगा, मेरा तो उज्जैन पहले से वहां में नीर महल है, मैं तो सब हार जाऊंगा, तभी भी मैं क्यों डिमांड कर रहा हूं? क्योंकि एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या मिलेगा? हमको मिलेगा। दशरथ देवी चीफ मिनिस्टर था, तिपरासा को कुछ मिला? नहीं, एक आदमी को मिला। मेरा पिताजी एमपी था, तिपरासा को कुछ मिला? नहीं। जितेंद्र चौधरी था, तिपरासा को कुछ मिला? नहीं। रेवती त्रिपुरा है, हमारा बाजूबन रियांग था, हमारा ब्रू को इतना खराब से कंचनपुर में रखा गया, कुछ मिला? नहीं। आज हमको पॉलिटिशियन को पैसा नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। हमारा 12-14 लाख तिपरासा को आप कुछ दो, राइटिंग में दो, तब बुबागरा जाके बात करें। अब धोखा नहीं होगा। ये लोग धोखा देता है, आपका वोट लेकर मंत्री बन गया, आपको धोखा दिया। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? आज तक
आपने कभी कोई एमएलए का बच्चा को, मंत्री का बच्चा को जीबी हॉस्पिटल में कॉरिडोर में देखा है भर्ती हुए? नहीं। लेकिन हम लोग का तिपरासा लोग, हम लोग का मुसलमान लोग, हम लोग का बंगाली लोग जो गरीब है, आपको भी उन लोग ने धोखा दिया। आप जाके देखो हॉस्पिटल क्या हालत है। आप जाके देखो कोरोना के टाइम में हमने सबको हेल्प किया, मुसलमान हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, त्रिपुरा हो, तिपरासा हो, हिंदुस्तानी हो, सबको हेल्प किया। लेकिन ये लोग बोलता है कि हम लोग जिन्ना, और कोई बोलता है चिकन पार्टी, छोटा पार्टी। छोटा पार्टी करो, रेडी है? यहां में प्रद्युत मानिक के रेडी है। एडीसी इलेक्शन कर दो, मैं दिखाता हूं कौन चिकन है और कौन का बड़ा है। पूरा इंडिया में, मणिपुर में इलेक्शन हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब में हो गया, अपना अगरतला में हो गया, लेकिन गांव में इलेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्यों? कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, थम्सा वायरस है। थम्सा वायरस से डरता है। अगला 4-5 महीना में ये लोग हम लोग का थामसा तोड़ने का कोशिश करेगा। मैं जानता हूं, मुझे भी खबर मिलता है, मुझे भी आईपी का खबर मिलता है। थामसा तोड़ने के लिए कुछ लीडर्स लोग कोशिश करेगा। जमातिया देव वर्मा, टाइपेंग रूपिनी, त्रिपुरा चाकमा, हिंदू मुसलमान, रियांग चौरे, रंगलोंग रंगखोल, ऐसा करके हमारा जाति में डिवाइड एंड रूल करेगा। ये लोग आएगा, आपको पैसा देगा, झगड़ा कराने का कोशिश करेगा। 70 साल से ये लोग ने शासन किया है, ये डिवाइड एंड रूल करके 70 साल से। लेकिन अगर आपने थानसा रखा, थानसा होंगी, अगर आपने थानसा रखा तो बुबागरा आपको बोल रहा है, आपको आपका संवैधानिक बेटा तिपरा लैंड अधिकार 100% मिलेगा। आप लोग रेडी है? आप लोग रेडी है? तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रद्युत मानिक आपको धोखा नहीं दे सकता। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अपना तिपरासा को धोखा नहीं दे सकता। आपने इतना प्यार दिया हमको, आपने इतना प्यार दिया। अरे अगर आप जानता नहीं है कि हम कितना प्यार करता है अपना तिपरासा लोगों को। आज मैं यहां में अकेला फाइट कर रहा हूं आपके लिए, अकेला फाइट कर रहा हूं। आप रॉयल फैमिली में देख लो, मेरा माँ पिताजी कांग्रेस में था, जिष्णु करता बीजेपी में है, मैं अकेला राज परिवार से एक अकेला मेंबर हूं, आंचलिक पार्टी में हूं, आपके लिए फाइट करने के लिए। और आप लोग ने जितना प्यार दिया है, यहां में हम लोग का बुमा है, हम लोग का बुरी बदल है। आपका दायित्व बनता है कि थानसा को एक रखो, एक रखो। यहां में कोई देवबर्मा नहीं, कोई जमतिया नहीं, कोई काइपेंग रंगखोल रियांग नोतिया नहीं, यहां में हम लोग सब तिपरासा है। और आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोग रेडी हो जाओ। वो सामने यहां से तो लड़ेगा तिपरा मथा, वो सामने धनपुर है ना, जहां से मानिक सरकार लड़ता है, बुबागरा विश्रामगंज से आपको बोल रहा है कि धनपुर से अमीरो रेडी हो जाओ, धनपुर से तिपरा मथा फाइट करेगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन पूरा जिंदगी गुलामी करने से अच्छा है जिंदगी में एक बार अपना स्टैंड लो, एक बार लड़के दिखाओ। अगर मरेगा तो मरेगा, लेकिन हम लोग का बुकुम्बारा लोग एक बार फाइट करो। और बुबागरा आपके साथ है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज
बोलता था चीनी हाथ चीनी शासन। नेशनल पार्टी में बैठकर कोई बुकुम वाला बोल सकता है चीनी हाथ चीनी शासन? कोई बोल सकता है नेशनल पार्टी में बैठकर? कोई भी बुकुम वाला बोल सकता है इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक? बोल सकता है? नहीं। हम आज भी बोल सकता है यहां से इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, चीनी हाथ चीनी शासन। यहां में हम लोग धोखा देने नहीं आया है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए हैं। हम लोग यहां में अपना दफा के लिए, हंसा के लिए फाइट करने आया है। आप लोग सब हमारा सैंकड़क है, आप लोग सब मेरा वॉरियर्स। और ये लोग कुछ भी कर दे, आप लोग अपना ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट से हटना मत, हटना मत। लास्ट में मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। डू यू लव मी? डू यू लव मी और नॉट? खुद से पहले अपना हा को प्यार करो। हा अगर रहेगा तो बुबागरा रहेगा। अंगो पुइला तिपरासा उलो अंग बुबागरा। पहला हा को प्यार करो, पहले हा को प्यार करो। ये हा का कसम खाके बुबागरा आज विश्रामगंज से आपको बोल रहा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना तिपरासा को कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूंगा। ये मेरा गारंटी, कुछ ना कुछ तो दूंगा। आप लोग मेरा बात मानो। अनिमेश ने बोला 30 सेकेंड, आज 1 मिनट खड़ा हो जाओ आप लोग। आज रामनवमी भी है, आज पाम संडे भी है। आज से 1 साल पहले तिपरा मोथा जीता भी है। भाई दी बुजगंगो भाई दी, आ जाओ सब, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। सब लोग अपना हाथ लो, दिल में रखो, दिल में, दिल में, दिल में। एक मिनट के लिए आंख बंद करो, हाथ दिल में रखो। एक मिनट के लिए शांति से, सौदागर शांति से अपना खाने बसा, अपना तिपरासा, अपना तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे में सोचो। 1 मिनट के लिए शांति से, सिर्फ 1 मिनट के लिए। स्टार्ट। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? ये पिक्चर मेरा फेसबुक में आएगा। हाँ, ये हम लोग का शपथ है, हम लोग का वचन है, ये हम लोग का प्रॉमिस है। दिल में रख के एक बार अपना हाथ के लिए फाइट करो। हम लोग पूरा इंडिया देखेगा 2023 में
इतिहास बनेगा, इतिहास होगा, हिस्ट्री बनेगा। सब लोग मेरे साथ बोलो, मैं बोलूंगा कितना सा, आप लोग बोलो आई लक्षण, ठीक है? पहले यहां से यहां, उसके बाद यहां से यहां, हमको देखना है कि किसके पास ज्यादा दम है, ठीक है? यहां से यहाँ से यहाँ में हमारा एनडीसी में सीएमडी कौन जीता? ये ना अभी हमें आप लोग उसको हटाना है। अभी यहाँ से अब आप लोग सब एक आवाज में फंसा होके, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, एक आवाज में एक होके, एक संग, मेरे संग सब लोग बोलो, बेलाय बेलाय ना हम बाय खुलूं खा, I love you, God bless people, God bless one year, हम बाय बेलाय ना हम बाय sini habuak rano, ini belai ini kau banyak senjata nak sini buka cobai, sini dia nama ni kau, kau sama cycle nama ni kau, sen kau nak kunjo kaya buka cobai semua kau kaya tu, belai na hambai. Tabu kau ni sini chairman, sini pandai chairman, sini pandai chairman apa pandai payah ni bagai. Ini bisa mengenal panda, oh panda ni je sunuk kesarkan kok kesarkan, ablo khawa sobe sembus kangol khangai, ablo bagai sengasut kedek